So hari ini kita sudah sampai ni Genius Mind Academy. Sebab apa? Sebab hari ini saya bawa dua anak datang sini. Pagi-pagi kita sudah buat satu brain test untuk anak-anak saya. Kenapa kita nak buat brain test untuk anak-anak? Sebab this is a very important test. It's called EEG test. So with this test, you know whether the brain wave is balanced, which one is leaking, which one is too strong. During the training, we know what to do. So we are very scientific. Our course is to do dynamic brain. That means 6 areas of balance. It's called the 5-6-5 formula. 5 is a sensory activation, 6 brainwave balancing, and 5 enhancement, that means improvement, strengthening. So if you look at this brainwave, so looking at Sylvia, you can see that this side is much stronger than that side. That means this is right brain, stronger than the left brain. Sylvia is a right brain person, love music, love art, playful, run around. Analysis correct, anak? Yes. So sekarang dia orang tengah kelas. Nanti kita tunjuk dia orang macam mana kelas. And then with the blindfold, they can remember the card. Show you what. Let's go. I don't wanna wear the shoes anymore. I just bought it. Dear sour stands on it. I don't wanna wear the sweater. I used to be crazy about it. Saya rasa lah, kita sebagai ibu ayah, kita paling risau punya ialah anak-anak dia orang punya kerja sekolah, dia orang punya homework. So, kita sudah tahu dia orang punya otak, okay, macam mana. Lalu kita boleh buat satu tahu dia orang punya improvement kat mana. Baru kita boleh tunjuk dia orang macam mana nak improve lagi. And then kita pun tahu dia orang tak sama punya type. Sebab saya hantar anak-anak saya datang Genius Mind Academy. So dia orang punya spelling test, saya pun tak payah susah-susah. Kadang-kadang kita ajar dia orang spelling test sampai kita sendiri sebagai ibu ayah kita pun nangis kan. So sekarang sudah tak payah risau, kita ada Genius Mind. Sekarang kita sudah habis satu test tau. So sekarang dia orang walaupun dia orang blindfold, dia orang pun sudah boleh tahu warna ni ialah apa. So kita buat satu test, okay? Tengok dia orang hari ini belajar apa. So what color now? Red. Okay. So what color now? Black. Okay, show me the black color and star shape. Okay, show me the black color, but I only one star. One star. Yeah! Oh my god! One star! Oh my god! So, hari ini kita punya kelas sudah habis. So, dia orang lepas 2 jam. Tadi korang pun boleh nampak kan, saya buat satu test kepada saya punya anak-anak. So, anak-anak saya walaupun dia orang blindfold, tak nampak apa-apa, dia orang pun masih boleh tahu itu kad ialah apa, warna apa, nombor apa, pelapa shape, ada apa-apa, dia orang boleh tunjuk semua. So memang sangat hebat. Hanya 2 jam sahaja. Jadi hari ini kita pun ada trial class. Walaupun 39 early bird sudah penuh, tapi masih ada trial class yang offer satu orang hanya 100 untuk 2 jam punya kelas. So kalau korang minat kita punya Genius Mind Academy punya kelas-kelas semua, course semua, korang boleh tekan link di atas. Thank you. See you. Bye-bye.